dengan Microsoft Excel, you kena faham ataupun you kena at least ada basic pasal types of charts yang ada. Okay, a few charts yang normally ada, yang commonly used dalam Microsoft Excel. I think you pun dah pernah tengok kan, kalau dekat mana-mana presentation you akan tengok a few these charts. Okay, yang first one is column chart. Column chart maksudnya dia menegak. Alright, normally orang salah faham, this one normally ada yang panggil bar chart. Okay, so actually this one kalau menegak macam ni, we call it column chart. Alright, the second one is pie chart. Okay, kalau kita ada nak categorize a few category and then kita nak come up with percentage, we can use pie chart. Okay, kalau kita nak tengok trend pula, contoh bulan ke bulan, January to December for the year, kita boleh guna line chart. Kalau kita nak tengok comparison between a few scenarios, kita boleh guna area chart. Okay, and then kita ada surface chart yang canggih sikit. And then the last one is bar chart. Okay. Normally kalau you tengok column chart dengan bar chart is similar, cuma dia punya orientation different. Tapi kalau dia menegak, column chart, kalau dia melintang is bar chart. That is the difference lah. Okay, mostly orang akan tertukar. Dia tengok je chart macam bar chart macam tu, menegak macam tu, bar chart ni, padahal is a column chart. Okay, so kalau korang dah tahu is good, tapi kalau today baru tahu is a difference between column chart dengan bar chart, I hope after this kita start tukar kita punya thinking ataupun kita punya assumption lah. Alright, so next kita akan pergi ke first topic, iaitu group and outline. Alright, group and outline ni kita boleh buat dua. It depends on kita punya data structure. Alright, so kalau you tengok dekat sini, data structure kita is January until December. And then daripada column A to column Q. So it's horizontal, right? So kalau horizontal, dia akan based on column. Data kita based on column. Column B, column C, column D. Alright? Jadi kita boleh buat kita punya group ataupun outline ni based on column. Alright? Then kita boleh macam summarize. Kita nak tengok January, February, March hingga December by monthly. Ataupun you can summarize it as quarterly. So kalau you nak tengok Q1, you kena sum up January, February, March, and then as a Q1. So April onwards as Q2, July onwards as Q3, and then October onwards as Q4. Alright. And then bila you collect, okay, apa yang special tentang group and outline ni, kita boleh tengok the full details of our data. And also kalau you nak tengok summary pun boleh, you just collect je, because kalau you perasan dia ada nombor 1 and nombor 2. Okay. So kalau nombor 2 is detail, you klik je nombor 1, dia akan shrink lah. So dia akan tunjuk this one only. Dia akan tunjuk quarterly basis. Because normally bila kita rushing, kita tak nak tengok the messy punya data. Kita nak tengok what is the final result terus. Okay, dia tak nak tengok January berapa, February, March berapa baru nak kira, no. Okay, bila kita analyze data, kita kena tahu what is the output yang kita nak cari. Okay, normally orang akan tanya Q1 result berapa, Q2 result berapa. So terus kita just filter by quarterly, terus dapat result. Okay, normally kita nak tahu, kita more interested nak tahu is the high level punya data. Alright, tapi kita tak boleh neglect the details punya data because it's our root. Okay, kita punya basic is the individual data. Yang tu kita kena make sure is correct, make sure is no errors, all that lah. Tapi bila kita nak presentation ataupun nak buat summary, yes, kita need a high level punya data. Macam kat bawah ni lah, Q1, Q2 terus. Okay, the second one is the row. Okay, this is the difference between column and row. You tengok tadi column A sampai Z lah contoh. Tapi kalau row, dia akan 1 sampai ke bawah. Okay, number. So this is different. Column is always abjad. A, B, C, D is column. A, B, C, D sampai ke Z. And then after Z, dia akan balik A, B, A, C pula. Okay, and then so on. Alright, tapi kalau row is start with numbering. Okay, 1 to, I don't know how many thousand, how many 10,000, 20,000. It's a lot. Okay, kalau row dia macam ni. Okay, so is sama, is based on your data structure. Kalau data structure you macam ni, you ke bawah, maksudnya you kena guna group, outline, row. Okay, you boleh juga group by row. And then dekat sini, contoh kita ada region, ada 4 region, kita kena calculate lah each region tu berapa is the subtotal. Because macam tadi juga, tadi kita nak tengok the high level punya data is by quarterly. This one pun same case.
kita nak tengok by region. Alright. So bila you deal with a lot of data, my advice, you should know what is your final objective. Tu je. Once you know your final objective, it's a easy way macam mana you nak handle data. Contoh kalau you objektif, you nak tengok what is the region punya result, you dah tahu dah macam mana nak group the data, macam mana nak sort the data dan macam mana nak massage the data. Alright. So after you buat group dengan outline, okay, you boleh collapse lah lepas ni. Bila you dah buat grouping, you click and then you nak tengok details boleh. You nak shrink dia sebagai macam contoh ni pun boleh. This one by region sahaja. Okay, so dia tak serabut lah. Kalau ni panjang sangat, you nak scroll down habis kan. Banyak. Tapi kalau you ada yang ni, is just summary terus. Alright. And then out of this table, kita juga boleh come up with graph. Okay. The best thing about Excel always, you ada data, you ada table, and the final product is always is visual aids. Okay. Visual aids mean graph semualah, chart semua. This is the best part. Because kalau kita ada table macam ni sahaja, okay, east, north, south, west is numbering, kita tak dapat tengok apa-apa. Kita just nampak 4, 3, 8, 5, 1, yes, 1, 3, 2, 3. Tapi what is the significant value? Kita tak dapat tengok. Tapi once kita visualize kepada bentuk graph ataupun chart macam ni, okay, kita dapat tengok, terus dapat tengok east is the highest sales by region and north is the lowest sale by region. Kita terus tahu. Okay, that is the significant value yang kita cuba utarakan bila kita present our data. Alright, so that's why the first step, data must clean, data must accurate, data must be right, must be correct. Okay, second, we know how to analyze data. Apa yang kita nak, what is our final goals, what is our final objective. And then the last one, we know how to create a helpful ataupun very interactive visual aids macam charts ataupun graph. Okay? Dapat? Dapat excellent sekarang? Okay, alright. So kita go for the first topic First topic kita yang kita nak buat ni adalah column. Okay, group outline column. Group outline ni basically kalau kita nak group contoh data kita Januari, Februari, March, okay, kita ada ni je data. Q1 tak ada, okay? Alright, so daripada ni, so basically this is our final output lah. Jadi kalau kita klik one, nampak tak? Dia terus jadi summary je. Dia akan tunjuk quarterly terus. Okay? Tapi bila kita klik tu, dia akan expand balik. Jadi dia tak hilang kita punya original data. Tapi dia ada additional summary dekat sini. So kita boleh sama ada nak tengok by quarter ataupun by month. Dua-dua boleh. So itu yang bagus pasal group outline ni. Okay, dia boleh hide, dia boleh show balik. And then step dia mudah je, okay. So first step you kena tahulah January, February, March, you kena buat additional punya column. Okay, you just name it as Q1, alright. So after you name it Q1, you buat formula lah equal sum, because Q1 is always January sampai March, so you kena tambah sampai March lah. So once dapat yang ni, just double click je lah. Terus dapat yang lain. Okay. Jadi nak membezakan, kita buatlah tulisan kuning. Contoh kita highlight dia yellow lah. Okay. So the step is sama, you tambah je. April, May, June, you tambah je. Insert je. Okay, yang ni pun sama, insert. And then kat sini pun satu lagi, Q4. So kita dah ada 4 quarter lah. Q2, Q3, and then Q4. Okay. Formula dia sama je, equal summation okay, yang ni pun sama, equal summation ni pun sama, equal summation. This one yang ni kita dah cover dalam siri 1 macam mana nak tambahkan guna operasi tambah semua. So just for revision lah, recap juga. Untuk you buat copy formula ke bawah, you tak payah drag pun actually. Kalau you ada 1000 data ke bawah ni, contoh kita data sikit.
Data kita 4 je. Okey lah. Kita boleh drag macam ni. Tapi bayangkan kalau kita ada 1000, 2000 data, lenguh nak drag sampai bawah kan. Jadi the simple step, you just pergi sini, bila ada simbol T macam ni, you just double click je. Terus dapat. Kalau you ada 1000 pun dia akan auto fill up the 1000 punya data. Okay. So you just double click je. So Q2 pun you buat color. Q3 pun sama, just highlight, and then Q4 pun kita highlight. Alright, so actually manual kita boleh select cell. Dia ada dua option lah, either you nak buat manual ataupun you nak buat cara auto outline. Okay, kalau manual kita buat satu-satu. Contoh yang ni nak group insert data. Kalau manual kita pergi ke select cell yang mana kita nak group, and then kita pergi data, kita group. Okay, dan kita pilih column dengan row. Contoh data. Okay, kita group kat sini, tekan group and then group. Ni manual. Okay, and then kita pilih ni column lah kan. Sebab January, February, March dia dekat next column. So dia akan auto macam ni. Itu cara manual. Okay, kita ada cara auto juga. Okay, cara yang paling cepat is kalau you buat satu macam ni. Okay, and then tekan je group and then buat auto outline. Oh, sorry. Cannot create an outline. Select data group auto. Okay. 3 yang ni. Saya try sekali lagi auto. Sekejap group auto online. Okay. So maksudnya klik je satu cell tadi. You klik dekat Q1. You klik group and then you klik auto outline. Dia terus automatic. Betul. Kalau you buat manual, you akan buat January, February, March dulu. Lepas tu April, May, June pula. Tapi kalau 4 macam ni boleh. Tapi kita always think forward. Kita think bila kita deal dengan data, always data kita tak sedikit yang seperti yang kita sangka. Data kita always akan beribu-ribu, beratus-ratus. Okay? Jadi kita akan look forward untuk cara yang lagi cepat dengan cara yang lebih efektif lah. So kita ada dua method. Option 1 buat manual satu-satu tadi. January, February, March and then group. Okay, April, May, June group. So 2, 3, 4 kali buat benda yang sama, kita akan jadi macam bosan. Okay, tapi bila kita ada shortcut, kita select cell je tadi, klik data, group dengan auto online, dia terus dapat the full range of data and then terus kita boleh hide dengan ni lah. Okay, hide the month ataupun kita nak show the month punya data. Alright, tu column. Okay, row pun sama je step dia. Okay, cuma bezanya row, I pergi tunjuk yang contoh yang ni lah. Okay. Contoh yang ni, okay, actually this one tak ada. This one tak ada. Okay. This one tak ada. Kita punya raw data is yang ni. Okay, saya alang-alang saya buat exercise ni, saya nak tunjuk a few shortcuts jugalah. Maybe you boleh apply. Kalau nak delete cell, you try control minus rasanya. Okay, control minus. Terus dia akan delete. Control minus. Alright. Control minus. Terus dia delete. Tak payah right click delete lah. Ataupun kalau you nak buat manual. Kalau manual, actually cara normally orang buat, kalau nak delete row, dia akan buat macam ni. Klik, right click, and then delete. Nampak tak? A few steps kan? Tapi cara shortcut, kita boleh guna keyboard je. You klik control, dalam masa sama you klik the minus punya sign lah. So you dapat macam ni. Alright. Jadi and then the next short key, you boleh buat contoh data dia berterabur kan. Berterabur, data dia berterabur. Tapi contoh I sort dulu. Sort.
contoh data dia region ni actually berterabur tapi kita dah sort ikut abjad. Alright, bila kita nak sort, kita highlight je semua nanti. You just click sort ni lah, A to Z. Alright, dia akan sort ikut huruf. So bila dapat data macam ni, kita nak buat group outline, kita kena ada total. Okay, jadi bila kita dah buat sort, ascending ataupun descending order, depend on us lah nak buat macam mana. Kita kena add row, okay. Nak add row dia ada dia punya step juga. Macam tadi nak delete kita terang control minus. Tapi kalau nak tambah, kita kena klik dekat sini. Okay, contohnya kat sini. Kita kena tekan control shift, I think plus. Control shift plus. So dia akan tambah satu additional new row lah. So bila is ni kita tambahlah is total ke apa ke nanti. Okay, is total and then this one nak cari apa orang kata summation, normally orang akan buat equal sum, betul tak? And then double click and then highlight semua and then enter. Nak step, betul tak? Tapi dari cara dia, you just highlight je semua. You terus pergi dekat ni, auto sum. Ini lagi cepat. Okay, ni dua step je. You highlight and then you click je auto sum. Macam compare yang first step tadi, you kena type equal sum and then highlight, banyak step. Jadi always look for shortcut lah. Baru kerja kita makin efficient dengan lagi cepat. Alright, south pun sama. Okay, kita nak add juga dekat bawah north ni. Okay, kita akan control shift plus. Okay. And then kalau kita nak ulang step yang sama pun boleh. Untuk ulang step yang sama kita nak tambah, contoh north tadi kita tambah satu. So kita nak ulang step yang sama, bawah south kita nak tambah lagi additional row. Kita tekan juga control Y. Terus control Y dia auto. Control Y dia akan auto repeat apa juga step yang kita buat sebelum ni. Okay, kalau kita add row dia akan repeat the same step lah. And then north, south dengan west. So yang ni semua kena buat total lah. Okay, so bila kita buat total sama juga step dia, you kena cari hasil tambah dia semua. Step dia sama je, you highlight semua. Ataupun ada lagi satu step rasanya macam mana nak total. I think shift plus rasanya. Sekejap saya try. Highlight, shift plus. Tak boleh. Ya. Yeah. Control plus. Control. Tak boleh, tak ingat. Ada lagi satu step. Dia kalau kita tak nak klik auto sum tadi. Macam tadi saya guna step ni kan. Dia akan ada highlight. Okay. And then dia akan klik auto sum terus dapat. Dia ada lagi satu step. Kita tak payah klik pun dekat auto sum atas sana. Tapi kita guna shortcut key je. Dia akan terus calculate. I think sama dengan kot. Nanti saya check balik itu. Alright, so basically bila kita dah ada ni, baru kita boleh buat outline macam tadilah. Step dia sama juga. Contoh yang ni dah ada, kita nak clearkan, kita klik dekat data. Okay, dekat data kita ungroup, clear outline. Okay, bila kita clear outline, dia akan hilang tau yang mana kita buat tadi. Okay, so basically bila kita buat data, kita akan come out dengan yang ni dulu. Kita ada, kita susun, kita tambah east, north semua tu. And then baru kita buat outline. Outline macam mana tadi? Macam highlight tadi and then pergi dekat group lah. Then auto group. And then yang ni kita buat row. Tadi column. And then you kena highlight semualah. Kena contoh kalau nak east, highlight semua east. And then group. Oh, auto lah tak boleh. Yang ni kena guna group. Okay. Row. Okay, so dia akan collect semualah nanti. So output kita nanti, kita akan dapat yang macam ni. Alright. So bila kita buat, kita akan boleh tengok sama ada kita nak tengok grand total ataupun kita nak tengok by region
ataupun kita nak tengok by details. Alright, dia akan ada semua data kita. Kita boleh collect punya data untuk tengok the summary punya data. So untuk tips shortcut, maybe boleh tengok dekat sini lah. Macam saya cakap tadi, macam nak repeat action, just control Y. Macam nak untuk untuk tambah tadi, untuk nilai ni, actually boleh guna formula ni. Highlight semua and then you alternate plus. Dapat alternate plus. So boleh guna formula ni juga. Kalau tak nak guna step yang highlight and then auto sum tu, boleh guna highlight and then you klik je alternate plus. Terus dia akan dapat total. So bila kita dapat group macam ni, barulah kita boleh buat chart. Kalau kita nak buat chart. Alright. So nak buat chart, normally kita akan pergi ke high level punya. Kita beli high level punya and then bila kita nak buat chart, kita insert je. Saya tunjuk sikit macam mana nak buat chart. Contoh kita ambil yang ni, column chart. Alright, and then right click, select data. Right click, select data, then you kena highlight satu-satulah dekat sini. Nanti buat yang control je. Kalau nak pilih yang certain data, kita boleh control. So dia akan dapat. Alright. Normally kalau graf macam ni kan, saya biasanya dia nak suruh dapat graf yang clean. Satu, kalau data, normally kita akan buang grid line. Alright. So kita nak nampak benda tu tak serabut, kita akan buang grid line. So dia akan jadi kosong background belakang. That is the first step. Second step, kalau graph, normally kita akan buang this one. Kita akan buang the line dekat belakang tu. Kita akan buang dia punya axis. Siapa bila tak ada axis, kita tak tahu value dia berapa. So you klik je dekat graph, you right click and then you insert add data labels. So bila add data labels, dia terus ada dia punya value lah. So dekat sini dia lagi nampak clean lah kalau you compare dengan sebelah sini. Kalau sebelah sini dia macam serabut sikit lah sebab dia ada garis-garis semua. Yang ni macam bersih sikit lah. So bila kita nak tengok pun macam relax je. So this is a few step macam mana kita nak enhance kita punya charts. Alright. And then apa lagi? Contoh kalau kita dah expand balik. Contoh saya expand balik. Saya expand balik. Graf saya dah lari dah. Tengok graf saya akan lari ke sini. Actually graf kita boleh fix kita punya kedudukan lah. Contoh saya nak suruh dia ada kat sini je selalu. Right click nanti. Format plot area. Right click and then click format chart area. Dekat sini nanti. Mana move. Alright, dekat sini, dekat kita punya ni, you just click don't move or size with cells. Maksudnya bila kita tick yang don't move or size with cells ni, dia akan buat kita punya chart as a fix punya figure lah. Fix punya chart. Dia tak akan gerak, tak akan move anywhere ataupun tak akan berubah dia punya dimension lah. Kalau kita duduk expand ke, so dia akan tetap dekat situ. Dia akan tetap bawah ni, dia tak berubah, tak lari. So you boleh buat kaedah tu lah. Because nanti bila kita buat dashboard, kita punya chart tu kita tak nak dia lari ke sana ke sini kan. Jadi kita guna kaedah tu lah. Right click tadi, step dia right click. Make sure you cari dengan format chart area. Klik yang ni ya. Size and properties
and then just click the don't move or size with cells. So this is the tips how you want to make sure your charts stagnant lah, orang kata tak move around. Okay, bila you expand ke, bila you collapse the cells ke, dia tetap dekat situ. So dia tak akan berubah kedudukan. Alright, so I think 9.40 dah cover